Ikaw yun. Sami, ano yata yun eh? Sami Call? Sa ano? Ano pangalan niya? Sax. Sabi, 300 daw. Isip daw yun. Parang, Saksiken ata pangalan nun. Ayan, galing mo. Saksiken pangalan, no? Pag dumaan ulit ka, mamaya. Mamata ka. Sige. Saksiken nga, ate. Sige. Saksiken. Saksiken nga pangalan nun. 3,000. Sibo ko sir. Sige. Sige po. Ate, tingnan mo nga to. Ito ba yun? Ikaw yun eh. Ako nga yun. Sticker, gusto mo? Ba't walang ganon? Spin. Eh, syempre, pahinga muna eh. Papahinga muna po. Sticker, gusto mo? Sige po. Ako yun, yung napapanood mo. Ako yun? Ako, syempre.